নির্বাচনী প্রচারের আগে বিজেপির হেভিওয়েট তারকা প্রচারক প্রখ্যাত বলিউড অভিনেত্রী তথা হিমাচল প্রদেশের মান্ডি লোকসভার বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত মঙ্গলবার কলকাতা কালীঘাট মন্দিরে পৌঁছান। এদিন তার আগমনের খবর পেয়ে কালীঘাট মন্দিরে বিপুল সংখ্যক বিজেপির কর্মী ও সমর্থকরা ও স্থানীয়দের ভিড় জমায়েত হয়। জানা যাচ্ছে, কঙ্গনা রানাওয়াত এখন রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন জেলা এবং বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী সমাবেশ ও রোড শো করবেন। स्टाइल होम फर्नीचर की ऐसी शोरूम जहां बेड्स, सोफा सेट्स, चेयर्स, डाइनिंग टेबल्स, वार्डरोब के अलावा और भी बहुत कुछ, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। बेस्ट क्वालिटी के साथ ही साथ आपको यहां मिलेगा लेटेस्ट डिज़ाइन के फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आकर्षक। स्टाइल होम फर्नीचर अब आपके आसनसोल में। अपने घर को दे एक नयापन स्टाइल होम फर्नीचर के संग। हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट पुलिस लाइन, बर्नपुर रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9749933511।